दो ना, कह दो ना, कहीं प्यार ना हो जाए। ए दिल बता ये तुझे क्या हो। হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকের ভিডিওতে আমরা দেখতে চলেছি রানী গোবিন্দা জুটি এবং রানী সালমান জুটির সুপারহিট গানগুলো। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমে থাকছে সালমান রানী জুটির সারকি চো সারসে ভো ধীরে ধীরে গানটি। গানটি নেওয়া হয়েছে হ্যালো ব্রাদার সিনেমা থেকে। গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছিলেন কুমার শানু এবং আলকা ইয়াগনিক। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। बोले मेरा कंगना धीरे धीरे, बोले मेरी धड़कन धीरे धीरे। कर लिया तुम्हें पाना है, यादों में तुम, मेरी बातों में तुम। सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। बोले मेरा कंगना धीरे धीरे, बोले मेरी धड़कन धीरे धीरे। এখন থাকছে রানী গোবিন্দা জুটির হাত কার দিয়ে আপনি সিনেমা থেকে মুঝে কুছ তুমসে হে কেহনা গানটি। গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন বিবাহ শর্মা এবং উদিত নারায়ণ। मुझे कुछ तुमसे है कहना, कह दो ना, कह दो ना, पर दिल कहे अभी चुप रहना। कह दो ना, कह दो ना। এখন থাকছে সালমান খান এবং রানী মুখার্জি জুটির কেহ রাহা হে দিল দিওয়ানা গানটি। রোমান্টিক এই গানটি নেওয়া হয়েছে বাবুল সিনেমা থেকে। গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছিলেন শ্রেয়া ঘোষাল এবং সোনু নিগম। कह रहा है दिल दीवाना, जाने जा खाके कसम दुरियाना अब जरा हो जाना आंसू के दरमियान। के हंसी साए में रहता है रात दिन। कह रहा है दिल दीवाना, जाने जा खाके कसम वादा रहा प्यार का। এখন থাকছে রানী গোবিন্দা জুটির হাত কার দিয়ে আপনি সিনেমা থেকে পালতো পালকা এই সফর গানটি। গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন উদিত নারায়ণ এবং কবিতা কৃষ্ণমূর্তি। पल दो पल का ये सफर, पल दो पल का सा समझा हो गए बिन बादल बरसात। हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने। এই পর্যায়ে থাকছে সালমান এবং রানী জুটির উসে হাসনা ভি হোগা গানটি। গানটি নেওয়া হয়েছে হার দিল জো প্যার করেগা সিনেমা থেকে। গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছিলেন উদিত নারায়ণ এবং আলকা ইয়াগনিক। उसे हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा, हर दिल जो प्यार करेगा। पागल धड़कन पे और कोई ना चलता है। चुप रहना भी होगा, हर दिल जो प्यार करेगा। उसे हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा। এখন থাকছে রানী গোবিন্দা জুটির চলো ইশক লড়াই সিনেমা থেকে আরে ও রানী গানটি। গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন আলকা ইয়াগনিক এবং সোনু নিগম। अरे ओ रानी ओ मेरी जाने मन, राजा ओ मेरे जाने मन, सुनो दीवानी बोले ये मेरा मन। मुझ पे भी छाई तेरे प्यार की मस्ती 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 मस्ती। এখন থাকছে সালমান এবং রানী জুটির কাহি প্যার না হো যায় গানটি। গানটি নেওয়া হয়েছে কাহি প্যার না হো যায় সিনেমা থেকে। গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছিলেন আলকা ইয়াগনিক এবং কুমার শানু। कहीं प्यार ना हो जाए। ए दिल बता ये तुझे क्या हुआ। हर पल जो आँखों में रहने लगा है, तारा वो लगने लगा है मुझे। जी भर के चाहूं उसे मैं, चाहत का मौसम न बीते कभी। कहीं प्यार ना हो जाए। এখন থাকছে রানী গোবিন্দা জুটির চলো ইশক লড়াই সিনেমা থেকে হাম দিওয়ানে হো যায় গানটি। গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন আলকা ইয়াগনিক এবং সোনু নিগম। हम दीवाने हो जाए एक दूजे में खो जाए।
चलो इश्क लड़ाई। এখন থাকছে সালমান এবং রানী জুটির লাড়কি জো দেখে গোলাপি গানটি নেওয়া হয়েছে চোরি চোরি চুপকে চুপকে সিনেমা থেকে। গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছিলেন আলকা ইয়াগনিক এবং উদিত নারায়ণ। लड़की जो देखे गुलाबी कर दे धमाल पंजाबी। मैं तो जिस पे चाहूं उस पे कर दूं जादू टोना। मैं तुझे उठा के कर दे जरा इशारा। लड़की जो देखे गुलाबी कर दे धमाल पंजाबी। এখন থাকছে রানী গোবিন্দা জুটির চলো ইশক লড়াই সিনেমা থেকে তুঝকো হি দুলহান বানাউঙ্গা গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন আলকা ইয়াগনিক এবং সোনু নিগম। तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कवारा मर जाऊंगा। बन जाऊंगी संग तेरे नाम आऊंगी तुझको ही दूल्हा बनाऊंगी वरना कंवारी मर जाऊंगी। এই পর্যায়ে থাকছে সালমান এবং রানী জুটির দেখনে ওয়ালো নে ক্যা ক্যা গানটি নেওয়া হয়েছে চোরি চোরি চুপকে চুপকে সিনেমা থেকে। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा मेरा दावा है कि तुझ सा नहीं देखा होगा। मेरी आंखों में सिर्फ तेरा ही चेहरा होगा। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा मेरा दावा है कि तुझ सा नहीं देखा होगा। এখন থাকছে রানী গোবিন্দা জুটির প্যার দিওয়ানা হোতা হে সিনেমা থেকে হাম তুমসে ডরতি রেহতি হে গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন উদিত নারায়ণ এবং কবিতা কৃষ্ণমূর্তি। हम तुमसे डरते रहते हैं दुनिया वाले ये कहते हैं ये प्यार दीवाना होता है। রানী সালমান জুটি এবং রানী গোবিন্দা জুটির এই গানগুলোর মধ্যে কোন জুটির কোন গানগুলো আপনার পছন্দের চাইলে কমেন্টে জানাতে পারেন। আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তবে এমন আরও ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিন। আমাকে অনুপ্রেরণা যোগাতে একটা লাইক করে দিতে পারেন। যারা আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটিকে ভালোবেসে এই কাজগুলো করে ফেলেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজ এ পর্যন্ত, কথা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। খুদা হাফেজ।